जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा ना हिमालय विभागीकरण माने भारत रे जो भारत मानचित्र जो उत्तर में आम कौन जो हिमालय पर्वत श्रेणी श्रृंखला देखा मिलूँ ताकू केते भाग में विभक्त करा जायछि। आमे गत पीरियड पढ़िथिले जे हिमालय सृष्टि कि भाबरे होइथिला। आमे जानछथि ना हमर भारत रो दक्षिण भाग हमर कोन ना ऑस्ट्रेलिया प्लेट सहित हमर थिला। ए धीरे धीरे गति करिवा संगे हमर कोन आसला ना यूरेशिया प्लेट संगे आसी कोन धक्का होइथिला। आर वीडियो भी मतलब म आपन को क्लिक करी देखिथि। आपण जदि देखना पुणी थोर म आपन देखौछि देखो कि भाबरे हमर कोन ना आफ्रिका रो हमर कोन जे दक्षिण भारतीय प्लेट माने एही दक्षिण भाग हमर कोन गति करी कोन जे धीरे धीरे ऊपर को आसी देखो कि भाबरे धक्का भाबरे हमर कोन सुदीर्घ हिमालय पर्वत श्रेणी श्रृंखला सृष्टि होछि। देखि पाले आपण वर्तमान क्लास को हमें कौन करले ना ये हमर कोन जे हिमालय हमर कोन अछि ना हमर एही एति करी हमर कोन अछि ना हिमालय पूरा कोन जे विस्तार लाभ करी गिरी अछि। आ ई हिमालय हमर कोन जे बाली गुड़ी माटी कर्दम द्वारा सृष्टि होइछि। काहे ना जते बेले से समुद्र बाट दे आस्तुला समुद्र रो बाली गुड़ी माटी कर्दम धरी निज संगे धरी आसी कोडी यूरेशिया प्लेट सहित आसी धक्का होइछि। जा फल हमर हिमालय पर्वत श्रृंखला कोन हिछि ना सृष्टि होइछि। हेले ये हमर कोन जे भारत रो को हमें कोन कहछि सुरक्षा बल भी मथला को कह जायते। काहे ना आर उच्चता कोन जे प्राय हमर 8 किलोमीटर बंद कोन जे उच्चता आर देखिया पई मिले। हम देखिया जे हिमालय काहो कह जायते देखो हिमालय सृष्टि के बेला रे ना हिम युक्त आलय में कोन कहते हिमालय बे कह जायते। आ हिम माने कोन ना बरफ हिम माने कोन बरफ एवं आलय माने कोन ना गृह बा घर माने बरफ रो घर भी हमें कोन कहउछि हिमालय बेली कहउछ। जहा कि हमर कोन हमें जान देले जे हिमालय कि भाबरे सृष्टि हिम युक्त आलय में हमर कोन हिमालय सृष्टि होछि। आ भारत उत्तर दिगरे कोन अछि ना हिमालय पर्वत श्रेणी श्रृंखला देखिया पे। आ हिमालय कोन अटे ना ये सृष्टि जे 20 रु 30 नियुत वर्ष पूर्वे माने पूर्वे हमर कोन अछि ना ये आर बयस मान नदी पतिर बयस केते ना 20 रु 30 नियुत वर्ष तेन करी याको युवक पर्वत श्रेणी श्रृंखला भी माध्यम हिमालय को कह जायथे। एवं जेहेतु हिमालय हमर का होई सृष्टि बाली गुड़ी आउ कर्दम जहा कि हमर कोन जे समुद्र रे थिला से सब जक नै हमर कोन सृष्टि हिमालय हमर सृष्टि होई जाई। पता देखंतु हिमालय को हमर कोन जे मुख्यतः कोन जे चारि प्रकार अटे। हिमालय को चारि भाग विभक्त करा जायछि। गोटे हमर कोन ट्रांस हिमालय आउटले हमर कोन बृहद हिमालय आउटले हमर कोन मध्य हिमालय आउटले हमर कोन जे निम्न हिमालय। बुझिला नै देखियो गेले तो मोट भाव में देखियो गेले हिमालय को केता विभक्त करा जायछि ना तीन प्रकार अटे। हिमालय तीन प्रकार अटे। गोटे हमर कोन बृहद हिमालय आउट हैला मध्य हिमालय आउट हैला निम्न हिमालय। किंतु हिमालय रो ऊपर भी मतलब गोटे हिमालय देखियो हम जेटा हम कहछि ट्रांस हिमालय। बुझिला नै ट्रांस हिमालय मुख्यतः जम्मू कश्मीर और लद्दाख अंचल रे ही देखिया पे। देखो तो ये हमर कोन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख ये हमर कोन जेएंडके ये हमर कोन जे लद्दाख। बुझिला नै आपण जन जदी ए भागड़ पूरा पूरी को माने कब्जा करी होय जदी ना कंठमाला पाकिस्तान माने कब्जा करी होय जदी जागा में कहछि पीओके बेली कहछि एकांड को कोन जे दरिद्र सीओके चाइना माने कोन करी होय जदी ना कब्जा करी दी बस। बाकी भारत रो कोन अछि ना मुख्यतः 60% भाग ही कोन भारत सरकार शासन वर्तमान करछ। हेले एही जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख अंचल रे ही हमर ट्रांस हिमालय कोन अछि गति करी दी अछि। देखो ये हमर कोन जे एई गोटा हमर पर्वत श्रेणी श्रृंखला दे गति करिछि। बुझला नै जाका हमें कोन कहछि ना हमर काराकोरम बेली कहछ। कोन कहछि काराकोरम ए पर्वत श्रेणी श्रृंखला ना हला कोन काराकोरम ताबरा तळ देई दी गोटे पर्वत श्रेणी श्रृंखला जाईछि जाका हमें कोन कहछि ना लद्दाख तापर आ एट बटे देई हमर आउट पर्वत श्रेणी श्रृंखला जाईछि जा ना हला हमर कोन जे जस्टर माने ट्रांस हिमालय पता में क्या देखो जदी ना ट्रांस हिमालय अवस्थित देखो छी ट्रांस हिमालय अवस्थित देखो। ट्रांस हिमालय को केते विभक्त कराई छी ना ट्रांस हिमालय हमर कोन ना काराकोरम लद्दाख एवं जस्टर एते उनेर हमर कोन सृष्टि काराकोरम पर्वत श्रेणी श्रृंखला सृष्टि होछि। एतेंडा भी हमें कोन कहछि ना ट्रांस हिमालय बोली कहछि। आउ एही ट्रांस हिमालय रे ही हमर कोन अछि विश्व हमर कोन अछि ना भारत रो सबटा बड्ड चोटी जाका हम कहछि K2 भारत कम पचार
ଭାରତର ଏଇଟା ଆମର କଣ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা আমার এটা কোন গোটে জুটি কারাক্রমর এটা হলো কোন যে কারাক্রমর দুই জুটি মানে K1 K2 K3 K4 যেটা আমরা ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶୃଙ୍ଖ ଆମର কোন এটা ଭାରତର ନା K2 ଯାହାକୁ ଆମେ ଯାହାର ଭୌଗୋଳିକ ନାମକରଣ କଣ ଗଡୱିନ ଅଷ୍ଟିନ ଭୌଗୋଳିକ ନାମ ପରୀକ୍ଷା ନବ ଭୌଗୋଳିକ ନାମ କଣ ଟେ ଗଡୱିନ ଅଷ୍ଟିନ ଏବଂ ଭାରତର ଏ କଣ ଟେ ବିବାଦିତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଯାଇଛି ଯେପରି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଠୁ ଧରି କବ୍ଜା କରି ବସିନା ନାହିଁ ଭାଗଡା ଉପରେ ତେଣୁ କରି ଆମର କଣ ଯେ କବ୍ଜା କରି ବସି ତେଣୁ ଏ ଭାଗଡା ଆମର କଣ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣିବା ନା ଆଣିବାନି ଆଣିବା ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା K2 ହେଉଛି ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଯାହାକି କଣ ଗଡୱିନ ଅଷ୍ଟିନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇକିରି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଭାରତର ନିର୍ବିବାଦିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶୃଙ୍ଗ କୋଉଟା ଅଟେ ନା କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଯୋଉଠି ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଅଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା କୋଉଠି ଅଛି ନା ସିକିମରେ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ ହେଇକି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ ଏହି ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଠି ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଠି ଆମର କଣ ଅଛି ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ବୁଝିଲା ନାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବୁ ଯଦି ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ସିଆଚିନ୍ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱର ବଡ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା କି ସିଆଚିନ୍ ଯାହାକି 75 କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି କେତେ କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି ନା 75 କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତରେ ହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଏଇ ପାକିସ୍ତାନ ଇଏ କଣ କରିଥିଲା ନା 1984 ମସିହାରେ କଣ କରିଥିଲା ଆକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଚଢି ପାରୁଥିଲା ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି କଣ କରିଥିଲେ ଅପରେସନ ମେଘଦୂତ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏଠି -55°C ତାପମାତ୍ରା ତାପମାତ୍ରା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ପୁରି ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଅଟେ ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଏ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଆଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଛଡେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆମର ଆର୍ମି ମାନେ ଆଳୁକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହାଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି କାତିରେ ହାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ କଣ ଫଟେଇକି ଆମଲେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାକୁ ଗରମ କରାଯାଉଛି ଗରମ ହେଲେ ସିଏ କଣ ହବ ନର୍ମାଲ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ ହବ ତାପରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଭାଜିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୁସ୍ କଣ ଯେ ଏକାଥରକେ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ଯେ ଜୁସ୍କୁ ନେଇକି କଣ କାତିରେ ହାଣା ହଉଛି ତାପରେ ଗରମ କରିକି ପିଆଉଛି ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ତକଲିଫ ଅଛି ଆମର କଣ ସିଆଚିନରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ତକଲିଫ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଆଚିନରେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବୋଲି କଣ ଯେ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ ଆ ପାଖରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଘାଟି ଅଛି ଯୋଉଟା କି କଣ ଯେ POK ରେ ଆସୁଛି ଯାହା ନାଁ କଣ ଯେ ସସ୍କ୍ରାମ ଘାଟି ଏ ସସ୍କ୍ରାମ ଘାଟିକୁ କଣ କରିଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ କବ୍ଜା କରି ବସିଥିଲା ଭାରତ ଯେତେବେଳେ କଣ କଲା ସିଆଚିନ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ ତଡେଇକି ଏ ସସ୍କ୍ରାମ ଘାଟି ବି ମଧ୍ୟରେ ନେଇଯିବ ପୁରା ବେଲେ କଣ ହେଇଛି ନା କାଉ ଡାକିଦେଲା ନା ଚାଇନାକୁ ଡାକି ଏଠି ବହି ମାନେ ସସ୍କ୍ରାମ ଘାଟିରେ ଚାଇନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦି ଜଣ ଯାକ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସସ୍କ୍ରାମ ଘାଟି ବୁଝିଲାନି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବା ସେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଜଣାପଡିବ ଆଉ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯୋଉ ଆମର କଣ ପେହେଲଗ୍ରାମ ଘଟଣା ଏଠି ଆମର କଣ ପେହେଲଗ୍ରାମ ଅଛି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ଯେ ଜାସ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର କଣ ଅଛି ପେହେଲଗ୍ରାମ ଆମର ସ୍ଥାନଟା ଅଛି ଯୋଉଠି କି ମିନି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି ସେଠିକି କଣ କରିଛନ୍ତି ଏ କନ୍ଧମାଳ ମାନେ ଯାଇକିରି କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ନିରୀହ 27 ଜଣ କଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୁଝିଲାନି ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଣ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦବ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟକୁ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 3 ଭାଗରେ କାରାକୋରମ ଲଦାଖ ଜାସ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶୃଙ୍ଗର ନାଁ ହେଲା କଣ K2 ଯାହାକି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶୃଙ୍ଗ ଅଟେ ଆର କିଲୋମିଟର ଇଏ କେତେ ଅଟେ ନା ଇଏ ଆମର 8000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଆମର 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ବୁଝିଲାନି ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କଣ କରୁଛି ନା ବୃହତ ହିମାଳୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ଏ ପୁରାପୁରି କଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କଣ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦି ଏତିକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଇଏ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଜୟ ହିନ୍ଦ।